naman siya. Size ko lang to. Garter waist, garter yung top. Size mo extra small. Code pula, 50 pesos. Extra small po. Pula, 50 pesos. Next mga mami, linen. Size XL. This one is linen. May bulsa. Size XL. Code pink, 50. XL 34, 36, pink 50. Next, galing to sa gold rin. Gold. Oh, pang formal ate. Uy, ang ganda nito. Ang ganda mo, girl. This one is nice. Medium 28. Code green. 100 pesos. Galing gold to. Hola. Ma'am Lailani, yours na dito. Ma'am Cecile, yours na po. Linen yan, no, mga ma'am. Next, mga mami, ganda. Pandiinan to, mga madam. Cotton yung ibabaw, stretchy. Ang ganda ng bottom niya. Okay, pang party. Size large siya, mga mami on tag, pero check natin. 30 lang to, pang semi-large. Pang semi-large, good party girl, 100 pesos. Ma'am Evangeline Alvaro, yours na Ma'am Evangeline. Formal girl. Formal girl. Next mga mami, size small ulit. Ito maganda, parang bago. Mga madam, literal. Size small lang, size ko lang to mga ate. Good, parang bago. O, 50 na lang kahit parang bago siya. Parang bago, 50. Next mga mami, ito maganda rin. Okay, pwede pang office, mag-blazer ka na lang. Light brownish pink yung color niya. May pocket lang both sides. Sleeveless ang atake, mama. Pwedeng Sunday dress. Size large 30-32, braso. 100 pesos. Large 30-32, braso. 100 pesos. Party girl. Ma'am Michelle Kaiko, yours na po. Parang bago, Ma'am Shita mo. Yours na po. Next year, tapos na ako dito, mga madam. Ay, ang ganda nito, mga madam. This one, polo dress. Mukha siya malaki, mga mami, pero pang office kasi ito. A-line siya, wala siyang braso. Mukha siya malaki pero maliit lang ini, mga madam. Kaya mo, girl. Kaya mo. Okay. Iklupin mo, te. Ayan siya. Okay. Very wide siya sa baba pero dito saktuhan lang ang atake. Small semi-med, mga madam. May bulsa. Small semi-med, pa-A-line mga mami. Okay, pero sa taas, kita mo naman saktuhan lang. May konting space. Small semi-med, code 100 pesos. Ano ka lang? Braso. Ma'am Evangeline Alvaro, large to mga mami si braso. Code Ma'am Anna G. Yours na, Ma'am Anna. Inaano kita. Girl, parang bago yan. Tignan nyo naman, ate. Sino nga, Ma'am Anna?
Oh, prinsesa ka muna. You're a princess. Okay, top detail is gorgeous. May support to sa likod. Ayan, it's made out of mesh. Freeman mesh. Okay, medium 28. Medium 28, code ganap. 50 pesos. Nakakaloka. Ganap 50. Mga mami, ang cute na to. I like this. Pang XL to. Maganda to. Uy, ate. Okay, may flower ka dun. Polo. Bakit dito? May tali sa likod. Short sleeves lang mga auntie. Okay, size XL to. 34 XL. 36 pwede naman. Code Royal, 100 pesos. Ganda na to. Ganap. Uy. Ma'am Ann, seconds. Yours na. Next mga mami, pang formal, pang office girl to. Color gray. Office girl. Medium on top. Medium din naman, semi-long, 28-29. Code office, 50 pesos. 28-29. Royal, Ma'am Arlene S. Yours na po. Royal, true orange. Mga mami, cute. T-shirt dress. Size large to. Size large, mga mami. Madonna. Medium to large. Madonna, 100. Madonna kate. Next, mga mami. Ito, pwede rin itong pang office. Pa-v-neck siya. Ganon. Ayan. May bulsa. Walang garter. Mga mami. 28 men. Good. Navy, 50 pesos. Navy, 50 pesos. Madonna, Ma'am Albert, yours na. Walang crack prints to, ah. Wala pong crack. Buong buo, si Madonna, kunyari. Hindi siya Madonna, mga ma'am. Chenelit lang. Chenelit. Next, mga madam. This one, red checkered. Okay, very simple. Meron ka lang bulsa doon. 36XL. 34-36. Good. XL50. XL50, 34-36. Navy, Ma'am Tintin, saya ka, yours na po. Nako mga mami, itong maganda. This one maganda, pang high quality ang tela nito mga mami, para siyang pinatahe. It's a formal dress. Maganda talaga.